رمضان شهر أمتي يعني الشنو سأمتن بوت بز يعني ويك حبلا بوت بز بس هم وجدا شيء إذا ما مارخي بوت قاب ما بيتز قاب دا الله بولجح إيمان توفيق للدوين. Переосмысление жизни и очищение души. Мусульмане по всему миру готовятся провести один из самых важных и значимых периодов в году – священный месяц Рамадан. Верующие еще называют его временем зарабатывать рай, когда благие дела и поступки удостоены великой награды. دال مارخ سادات صندوق الأيس بيقموا بأسيان صندوق قاب إزمار أن دال عمل اشتقي بيقول عمل يجوز وبوت بس صندوق دوا سويسك عاد بولشان هون ماري بوت مخاب يا عاد والنزج داك دواسو باقنا بيلها داك دواسو ماري بوت حد باوين خاب بيزي مخاب عاد الدهل دوين يا بيلخش خان داك دواسو خان بيلقى هيت متفاروتو من أدمشت ماري بوت Когда пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, какое дело лучшее, он ответил – пост, ибо ничто не сравнится с ним. Пост – это не только отказ от еды и питья, но и воздержание от грехов, поэтому суть его – очищение человека от пороков и страстей. غفر له ما تقدم حافظ عمل داد وقنو جيش دوتنا شيء نانو عمور تنخل يعني از اشت مارخي بو كابا وسق تنجا دق بركة تشتوين بوسبناها قاستا محمد بيمر أمتاته المارخي بو حبيتش تنجاها آيتش حديث جواش. Пост начинается с рассветом и заканчивается после захода солнца. Предрассветный прием пищи, или как его еще называют сухур, придает сил на целый день. Но главное не переедать, следует съесть достаточное количество еды. Такого же принципа стоит придерживаться и во время ифтара, вечерней трапезы. Но есть и категория людей, которым поститься противопоказано по состоянию здоровья. Пост нельзя держать людям с заболеваниями, с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гастрит, язвенная болезнь желудка. Значит, по состоянию здоровья значит, они не могут держать пост, так как они должны принимать значит, лекарственные средства и должны их частыми порциями кушать часто. Ну а для тех, кто все-таки отказывается от пищи и питья от начала утренней зари и до захода солнца, власти республики организуют шатры Рамадана. Каждый желающий может принести угощение и накормить постящегося, заработав тем самым для себя милость Аллаха. Присоединиться к разговению смогут и путники. Те, кого время ифтара застанет в дороге, смогут открыть пост в любой мечети. Там им предложат финики и воду. بلخجده ومارخي بيت تزدوزدن دولجده تاريخه يحير حلخر بول بقى وناقص باق ناقص علوزدن عليها دارجدوش ماجدك الشح مارداسترا ناقح باج بولشناها قاستا مسافرش بولشناها مسافرش مارت ديتي هت دي مار قابج بولشناها داجبها جانر باچان ومخ دي مارداست طبخ خلو يلچان Традиционно мусульмане всего мира стараются выплачивать закят именно в месяц Рамадан, а также усердствуют в раздаче милостыни нуждающимся. Прощение обидчика – еще одно богоугодное дело, за которое обещана награда Всевышнего. Богословы республики призывают верующих отказаться от кровной мести ради Аллаха. ناخد صديق أخيتم صوب عليه بحينش دتر هذه هكذا أهتو كيولج خقولويني ومارغي بيت صدقشكي بحينش دوخكش بنا خدي حنا فلنا دلي دي حنا تسويقي مصلحة ليلج بولشناها ديخر درق دال أندلي إزبوخ بي لارخا دوي ديال دوح قتشان إس دوش دوهم وبيتش بيت شو دق أزر يعني ديال سامحدش قش بيت دياتشول دالجر دق درجي إزلاق دوالش خلش أو بيت باشق إنتير ديانا دار ديالش جرز دعاتيها تهن مير سجين شريعته بحليق بق ويقها يعني إزبق وحين بواش بودبو نخ إزبق وحين بولي ديال دوح وميرخي بيت دوها بحبة الدرأس دودة الدرأس ويقول له دش بيشكيه
ويناه زوج متي واشي ديلدن داد حددها السلام عليكم من كل ياتسا دال ونر يرجم ديلدح أخبتشو دوك ديك هم دولش خم ناخ الدولش تحت يوعش خانشو ويناه مصل يتسدولش أدمش حمق دال أدرقاش شرح بارغت دولدي. С наступлением Рамадана среди мусульман принято поздравлять друг друга на словах, ведь этот праздник олицетворяет время, когда был ниспослан священный Коран. دال بصهم يا برتوا بول دال حتى يسخى دال ويتشو جدو عمل عبادة دال ويقابل دولت دال إيمان توفيق دولدين. بس خموش داشي اسبرز ماري بوتقاب مبيت اسقاب تصدول دا يصمل يعق دال إلش ريازبي دال إيمان توفيق دولدين دال مس ولج وصقا دال حنر الدين بيساج ديني دين وشقاب دال توفيق لولد. ازر بيت اليزايو بيس شينشو عياج باج با مرهي بوت بير سيدولج دا قرآن شينشو دوست دا هم بولج با مرهي بوت بير شي قخيت من شهر مبارك بقي بركتي بولج با بوت بير دال يردي وي حاقل عم قاتشد يلير يردا بها يمارخي بوت شح إيمان جاه إسلام جاه برت جاه سعوديان اشتدق دال نزلوا بين. Хава Султыгова, Новости 24.